Hello guys! Good morning! Si Maayong Buntag, Dodong. Maayong buntag. Asa gikan si Dodong? Akong Sa balay. imong balay. Bunsa mo dito? Wala. Drawing. Nag-drawing ka? Oh, Asa day imong mama? natulog. Natulog! Oh, Unsay gitudlo nako? Unsa man ang ko? upo. Gusto ka masuko ko? Hindi. Unsay dapat ito bag? Opo. Opo. Pahinayi sa ang TV, Jojo, please. Nagunsa si Papa nimo? Asa si Papa? Natulog pa. Kay nag-study sila gabi, no? Ikan mo nag-meeting gabi, no? Oh. Opo. Nakakarami ka, no? Unsay gitudlo ni Tita always say? Opo. Yes?